Assalamualaikum grade 6. As usual, I know that you are very healthy and in the good condition. Okay, so today we are going to learn about the winter vacation. Last time, uh, in another chapter and adventure, you learn a little bit about the past tense. Okay, you read the story about dragon, and also you learn a little bit about the past tense. But here in the winter vacation, you will learn both present tense and past tense. Okay, let's check it out. Oh, okay. Before we start the lesson, how about we pray now? Pray start now. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, pray ends. Now let's start our lesson. Okay, in this chapter, we will learn about the activities, how to say the activities and type of the activity, like skating, skiing, what else, making snowman. Okay, and also the present tense, past tense, and while atau when. Let's see ya. Okay, in your book, page 24, you will see this one. If you already read the story, you will know the email that Anne sent to Kelly. Okay, in this short story you will read Anne's story. Here you will find more about the present tense. Jadi di sini ceritanya tentang ngomongin present tense, semuanya tentang present tense yang di sini ya. Jadi kalau dibaca, Hi Kelly, we are in the US now for winter vacation. Ada kata-kata now, jadi pastinya pakai present. I'm at my cousin's house. It is 7:30 a.m. and it's cold and snowy here. This morning I'll make the snowman. Later we might go skating. If it is cold again tomorrow, we'll go skiing. Jadi Anne-nya bilang, Hai Kelly, kita ada di US untuk liburan musim dingin, gitu ya. Ada kata-kata now, jadi kita pas kayaknya present tense. Apa sih present tense? Nanti Miss Tulis kasih tahu sedikit aja. Nah, di page 25 you will learn about past tense. Sama nih, emailnya dari Anne juga untuk Kelly. Hi Kelly, last Tuesday my cousin and I made a snowman. Last Tuesday, karena ada kata-kata last, makanya pakainya past tense. Teman-teman sudah belajar ya minggu lalu tentang past tense ya. Oke. Terus di sini kata kerjanya make jadinya made. Ini udah pakai past tense. We didn't go. Itu juga didn't-nya pakainya past tense. Kalau present kan pakainya do not atau don't ya. Here Anne writes email to Kelly. Anne writes the sentences most in past tense. Nah, di bawahnya ada keterangannya juga. What did Anne plan to do? Tanggal 18 Desember itu ngapain Anne maunya gitu ya. Nanti bisa dibaca di suratnya aja. Oke. Nah, ini nih present tense. Rumusnya adalah subjek atau orangnya. Minggu lalu kalau nggak salah atau 2 minggu lalu misalnya sudah bilang subjek cuma ada 7. They, we, you, I, he, she, it. Oke. Kalau present tense subjeknya itu nanti ada terbagi 2. They, we, you sama I pakainya do. Kalau he, she, it pakainya does. Di sini ada kata-kata verb 1 ditambahin s atau es gitu ya. Contohnya apa? Let's listen first.
Page 26. Dialogue. Listen, read, say. We're in the mountains. The snow looks beautiful. You're lucky. I'm at home. I'll see you when you get back. Katanya gini, we are in the mountains. The snow looks. Nah, kata kerja itu adalah, verb itu adalah kata kerja. Dari minggu lalu Miss sudah bilang, verb itu kata kerja. Contohnya eat, run, sleep, walk, write, read, gitu ya. Terus play, ride, terus apa lagi? Drive. Banyak banget kata kerja. Nah, di sini kata kerjanya adalah look, melihat. Jadi, we are in the mountain, the snow looks beautiful. Jadi, saljunya kelihatan indah banget gitu ya. Nah, kata kerjanya yang ditambahin s atau is. Bukan artinya banyak ya. Kalau artinya banyak itu yang kata benda. Teman-teman mulai dari sekarang sudah harus benar-benar latihan yang namanya kata kerja, kata benda, kata sifat. Kata kerja, kata benda, kata sifat. Kata kerja itu verb, kata benda itu noun, kata sifat itu adjective. Itu harus dicari banyak-banyak karena nanti mainnya tuh kalau bahasa Inggris cuma di situ aja sama di subjek. Ya. Nah, tadi kenapa ditambahin s atau is? Kalau subjeknya he, she, it ditambahnya es. Watch jadinya watches gitu ya. Fly jadinya flies. Cry jadinya cries. Nah, itu ditambahnya es. Oke. Next, let's see more. Page 26. Practice 2. Write, listen, say. 1. A. Look, looks. Gift, pretty. Barusan speakernya bilang look sama looks. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar membedakan subjeknya atau orangnya atau yang di depan deh gitu biar gampang. Contoh, you may open your book at page 26. Di situ udah dikasih tahu nomor 1 contohnya. The gift looks pretty. Kenapa pakai looks pakai s? Karena giftnya cuma 1. Kadonya cuma 1. Oke. Atau kalau dibilang yang subjek itu berarti dia pakainya it. Kan he, she, it ditambahin es gitu ya. Atau s. Kalau they, we, I, you nggak pakai s atau nggak pakai es. Oke. Nah, karena giftnya subjeknya cuma 1, pakainya s. The gift looks pretty. Next, dengerin lagi ya. The gift looks pretty. B. Gifts, cute. The gifts look cute. Bedain ya. Yang nomor 1 gift doang, nggak pakai s tuh tulisannya. Yang B-nya itu gift-nya pakai s. Artinya gift-nya banyak. Iya kan? Nah, karena gift-nya banyak, makanya cute-nya look-nya nggak pakai s. The gift look cute. Lihat ya. Jadi di sini gift-nya cuma 1, gift aja. Nah, kalau di sini gift-nya pakai s. Oke, perbedaannya adalah kalau gift-nya 1, kalau bendanya cuma 1, lihat kata kerjanya dipakein s atau is. Oke. Kalau bendanya banyak atau subjeknya banyak nih, gift pakai s, kata kerjanya tidak pakai s atau tidak pakai is. Oke, jadi cuman the gift look cute. Udah. Next ya. 2. A. Sound,
sounds. Singer, great. Sound sama sounds. Subjeknya singer. Oke. Kalau singer berarti penyanyinya ada berapa? Ada satu atau ada banyak? Good, ada satu. Kalau ada satu, pakainya yang sound atau yang sounds? Good, pakainya yang sounds. Karena ingat, kalau subjeknya he, she, it, orangnya cuma satu, verbnya, kata kerjanya dipakai NS atau dipakai NES. Oke. Jadi singer sounds great. Atau the singer sounds great. Ya. Ingat pakai S karena orangnya cuma satu. Sekarang yang B, listen again. The singer sounds great. B. Singers, funny. Ayo, kalau singersnya sekarang banyak, penyanyinya banyak nih. Kira-kira pakainya yang sound atau yang sounds? Ada S-nya. Good, pakainya yang sound aja, nggak pakai S. The singers sound funny. Oke, ngerti ya? Jadi cara menulisnya ngerti ya, cara ngerjainnya ngerti ya. Kita cuma lihat subjeknya aja. Kalau subjeknya singer cuma satu, berarti verbnya pakainya yang pakai S. Oke. Kalau subjeknya give cuma satu, berarti verbnya, kata kerjanya kita pakainya yang looks pakai S gitu ya. Sekarang kalau cookie pakainya yang taste aja atau yang tastes? Cookie, lihat, cookie bendanya banyak atau satu? Satu. Kalau satu, verbnya gimana? Dipakein S atau tidak? Nanti kalau waktu Zoom Miss Sulis kasih tahu, oke? Tapi sekarang teman-teman bisa denger aja dulu ya. The singers sound funny. 3. A. Taste, tastes. Cookie, horrible. The cookie tastes horrible. B. Cookies, good. The cookies taste good. 4. A. Smell, smells. Flower, nice. The flower smells nice. B. Flowers, okay. The flowers smell okay. Oke, sudah tahu ya? Jadi teman-teman cuma ngebedain subjeknya atau yang di depannya sama verbnya, kata kerja. Next. Listen again. Ever. Page 20. Oke, before you listen, di sini ada gambar mulut, ada gambar mata, ada gambar hidung. Jadi kalau mulut kita ngomongnya taste, karena mulut untuk merasakan. Balik lagi sebentar ya teman-teman di sini. Jadi di sini ada taste, ada Page look. 26. Oops, sorry. Ada look, ada smells, ada sound. Oke. Kalau look berarti kita kan melihat, berarti menggunakan apa? Mata, hidung, telinga atau mulut? Ya, pakai telinga ya. Pakai telinga, pakai mata. We use our ear to look, to see. Oke. Karena kalau taste, ini ada taste. Kita pakainya mata, telinga, hidung atau mulut? Betul, pakainya pakai mulut ya, karena taste itu kan untuk merasakan. Sekarang kalau sound, pakainya apa? Pakainya telinga karena mendengarkan gitu ya.
Kalau smell pakainya hidung karena dia mencium ya kan. Nah, sama. Di sini juga sebelum Oke. teman-teman ngedengerin, kita lihat di sini ada mulut, mata, hidung. Sini ada mata, telinga, mulut. Mulut, hidung, mata. Di sini teman-teman ada cuma 3 nomor ya, number 1, number 2, and number 3. But in this audio you will hear 4 conversations. Okay, so let's listen now. Page 27. Practice 3. Listen, circle. 1, Merry Christmas, Grandma. Merry Christmas, Katie. Wow. Did you make those Christmas cookies? Yes, I did. Take one. Thanks, Grandma. They look delicious. They look delicious. Pakainya yang mana? Yang bibir, yang mulut dan delicious, mata delicious, atau yang hidung great? Next, dengar lagi ya. Dengar sendiri ya. Oke, mau diulang lagi? Oke, suruh ulang lagi deh. Fokus ya. Bisa nggak ini diulang? I don't think it can be repeated. Oh, bisa. Oke, next. Page 27. Practice 3. Listen, circle. 1, Merry Christmas, Grandma. Merry Christmas, Katie. Wow. Did you make those Christmas cookies? Yes, I did. Take one. Thanks, Grandma. They look They look delicious. Jadi pakainya apa? Mulut, mata, atau hidung? Oke, number 2. delicious. 2, Can you hear the bells? No. I can only hear Dad singing. Try again. They're louder now. Wait. Oh, yes. I can hear them. They sound nice. 3, They sound nice. Jadi yang mana kira-kira? Yang mata? Yang telinga atau yang mulut? Next. It smells like Christmas. I got Nah, yang ini yang nggak ada di bukunya teman-teman, oke? Tapi kalau di audionya dia sampai 4. Yang ini yang nggak ada, jadi yang ini tidak usah dipakai ya. the Christmas tree this morning. It's in the living room. It smells really good. When can we decorate it? We can decorate it when your sister gets home. 4, How's Christmas dinner? It's delicious. It tastes great. Would you How Christmas dinner? It delicious. It tastes great. Jadi pakainya yang mana? Mulut, hidung, atau mata? like some more? Yes, please. This is the best Christmas dinner ever. Oke. Next. Nah, di sini di bukunya teman-teman juga ada di page 28, so you will see like this. The cookies look, smell, taste. Lihat ya, kalau cookies pakai s banyak kan berarti cookiesnya kan. Di sininya verbnya kata kerjanya nggak pakai s. Look, smell, sama taste. Tapi kalau subjeknya cuma satu, the singer, dia pakai s verbnya, sounds. Ya. Tapi kalau subjeknya banyak, the singers, dia pakainya sound aja, nggak pakai s. Hati-hati ya, kita ngomonginnya subjek sama verb. Karena biasanya yang teman-teman belajar pakai s itu benda. Oke. Nah, ini activity-nya. Go skiing, throw snowballs, go sledding, go skating, make a snowman.
Oke. Nah, semuanya biasanya kalau untuk activity atau untuk hobi kita biasanya pakainya ing. Go skiing, go sledding, go skating. Oke. Harusnya di sini making a snowman karena kita activity atau hobi atau kesukaan gitu ya. Mostly we use ing. Nah, ini contohnya. Tadi ya rumusnya present tense. Subject ditambah base form atau verb 1 ditambahin s atau tambahin is. Terus dikasih sentence selanjutnya. My friend kan cuma satu ya. Verbnya pakainya s. Helps. The teacher cuma satu ya. Verbnya kata kerjanya pakainya s. Talks. Ingat tadi kalau subjeknya they, we, I, you, verbnya nggak pakai apa-apa. Makanya di sininya I walk. Kenapa I kok cuma satu tapi kok verbnya nggak pakai s? Karena I itu dimasukkan ke dalam subjek yang they, we, I, you. Oke. Jadi kalau yang pakai ss itu yang he, she, it. Oke. Nih, they discuss. Discussnya nggak pakai s. Kalau pakai s dia jadi discusses, ada is di belakangnya. Nih, she takes, verbnya pakai s. Ya kan? Ini contohnya. Contoh dari present tense. Harus lebih banyak latihan ya, teman-teman. You need more practice about subject and verb. Okay, next. Let's listen. Page 29. Letters and sounds. Listen. Say. Skate. Ski. Skirt. Space. Sports. Spotted. Oke, di sini teman-teman belajar namanya sk sama sp. Page 29. Opsa. Sk sama sp. Sk skate. Sk ski. Sk skirt. Sp space. Sp sports. Sp spotted. Now you need to listen again. Oh, sebelum itu kita praktis yang ini dulu. Kalau yang sudah punya buku workbooknya, yang sudah di print, teman-teman pasti lihat ini. Oke, di halaman 14 ya, di halaman 14. Ada go skating, ada go sledding, ada go skiing, ada throw snowball, sama make a snowman. Contoh nih, nomor 1, kira-kira mereka ngapain ya? Mereka skating, mereka sledding, or they go skiing, throw snowballs, or make a snowman. Nah, the thing that you need to pay attention more is kalimat di bawahnya, yang A. I'll stand and go down the mountain very fast. I need to be really careful. Katanya gini, aku berdiri dan turun turun gunung dengan sangat cepatnya. Terus aku harus sangat hati-hati. Kira-kira yang turun gunung itu yang dengan cepat gitu pakai yang mana? Yang skating, sledding, skiing, make a snowman, atau throw snowballs? Sledding itu yang naik kereta ya, yang naik kereta gitu. Kalau ski itu yang pakai papan peluncur gitu, yang pakai stick. Kalau skating itu dia biasanya cuma di es yang lebih keras, and then they use the special shoes with the knife, with the sharp knife, to stand on the ice, ya, so it won't be so slippery.
Jadi kira-kira yang I'll stand and go down the mountain very fast. I need to be really careful. Kira-kira she will go skating, she will go sledding, she will go skiing, atau she will throw snowballs, she will make a snowman. Kira-kira yang mana? Oke, yang B. I'll try to stand up and move on the ice, but I think I will fall down. That might hurt. Aku coba berdiri dan coba jalan, coba bergerak di atas es. Es ya, bukannya snow. Kalau es itu kan yang udah solid, udah keras gitu ya. But I think I'll fall down. Tapi kayaknya aku bakal jatuh deh. Jadi kira-kira yang mana? She will go skating, she will go sledding, go skiing, atau yang mana? Oke? Next. Nah, ini juga harus di-listen. Udah. Page 29. Rhyme. Write, listen, say. In space, it's hard to skate or ski if they're your favorite sports. You have to wear a big spacesuit, not spotted skirts or shorts. Di sini teman-teman harus ngisi pakai skeh, speh yang tadi. Nah, ini. Page 29. Skeh, speh. Buat mengisi yang ini. Okay. In space, it's hard to skate or ski. If they are your favorite sports, you have to wear a big spacesuit, not spotted skirt or short. Nah, itu isinya pakai apa? Okay. I think that's all for today's grade 6. So see you again. Next, if we have chance to have another Zoom meeting, I'll tell you more about how to differentiate atau untuk membedakan atau menggunakan si present sama past tense. Okay? Thank you, grade 6. Stay healthy, stay happy, keep your spirit on. Wassalamualaikum.